हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु एम आर अनिल वेलकम कर मो फाइव ब्लॉग को ब्लॉग की कर कारण होची कि मु एबो अछि तमिलनाडु एଠିକାର किछिटा जिनस मते इंटरेस्टिंग लागिला जाकि मु आपण मानक सहित शेयर करबी आपण मन वीडियो लास्ट में देखंतु एवं मु आशा करछि मो वीडियो आपण मन को बहुत भल लागियो आसंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो होची कि आम रूम पछपटे गोटे मंदिर अच्छी बहुत पुराना मंदिर ता विषय में बहुत किसी शुणी आसतु से आपण को देखी से मंदिर केमती कौन पूजा होमती कौन ठाकुर अच्छा सब आप देखी आपण मैंने भिडियो देखूँ आपण सब जापर चलतु जा से मंदिर को और देखा कौन केमती मंदिर होती कौन पूजा होती आप जापर चलते स्टार्ट कर देख पाते आम ए मंदिर को से मंदिर टी आम रूम पाख टे दूर अच्छी गाँ भीतर टे अच्छी से रास्तार अच्छे एवं आगर देख पाते आगर गाँ गाँ पचर सैड गोटे रास्ता अच्छी से सैड्रे गले मंदिर पड़ो कहीं मंदिर टी गाँ को गाँ टी रही आगू पछरे मंदिर टी बनाई पछक सैड रास्ता ये रास्तार गले मंदिर पड़ो आगर देख पाते से मंदिर आम ए आम पहुँची जाए मंदिर बाहर अच्छे देख पाते भितर जा देखा कौन कमी अच्छे कौन कौन अच्छे मंदिर भितर मंदिर भितर गलापर एमती किसी अच्छी गेट भितर आसला मात्र ये देखते एमती अच्छी ये ठिया ठाकुर को दर्शन कराए ये ठिया ठाकुर को देखिपारे सैड्रे ठिया ये सैड्रे ठिया ठाकुर को देखिए फास्ट तापर जा मंदिर दर्शन करेंगे देखते ये किसी अच्छी एमती झुलनार कराई आईटी ठिया हमें ये पाद चिन्ह अच्छी ये ठिया हे ठाकुर दर्शन करेंगे कर सारापर मंदिर टी आप बुलिकी दर्शन करेंगे सैड्र लुक आग तो देखे दर्शन करती सैड्र चाबी माराई से आम सैड्रु देखू गोटे सिस्टम अच्छी जहाँ से देख पारे से अच्छी गोटे ये दी सैड्रु एटा से सैड्र अच्छी यहाँ हूँ आगुरी अच्छी आगुरी किसी एमती किसी लुकटी एटी ठिया सेमती दर्शन करेंगे देख पारे ये ठिया ठाकुर दर्शन कले आगुरी लुकटी आगुरी किसी मंदिर लुकटी एमती ऊपर देख पारे आगुरी एमती किसी लुकटी आठ भी ताला मारे साबित पूजा टाइम खोल जाए ये देख पारे लुकटी एमती किसी आगुरी मंदिर भीतर गोटे लुकटी किसी एमती सैड्रे कौन अच्छी से देख पारे मंदिर मूर्ति सैड्रे किसी एमती अच्छी यहाँ हूँ आगू से सैड्रे देखले ये आग लुकटी यही सैड्रे देख पारे मंदिर सैड्रे ये मूर्ति किसी अच्छी यहाँ कौन एटा कौन जानची एटा कौन मुझे एटा आप जानते यहाँ कौन मुझे जानी आप जानते तो कमेंट निश्चय जनइबे यहाँ कौन तो मुझे जानी होनी यहाँ कौन कराई मूर्ति जहाँकि पूजा कराई रखी मंदिर ये तीनो टी कौन आप जानते यहाँ देखो यहाँ हूँ गणेश छोटिया मंदिर गोटे बनाई यहाँ हूँ गणेश मंदिर छोट गोटे सैड्रे देख पारे साप दीटा अच्छी माने कही साप मूर्ति भी दीटी अच्छी आ मझे गणेश बस यहाँ हूँ छोटे गणेश मंदिर मूर्ति गोटे कर मंदिर भी छोटे गोटे बहुत सुंदर होती यहाँ हूँ बड़ मंदिर यहाँ हूँ डिजाइन टी देखु अरे मंदिर ऊपर बहुत सुंदर डिजाइन कराई छोट छोट मूर्ति बस कलर भी बहुत सुंदर लगुच मंदिर साइड देख पाते साप मूर्ति हाँ साप मूर्ति गोटे अच्छी मूर्ति तो कह आम यहाँ छोट मंदिर साप मंदिर गोटे अच्छी ये देख पाते मंदिर डिजाइन टी बहुत सुंदर लगुच देखापी बहुत सुंदर बनाई मंदिर टी यहाँ हूँ कह गले बड़ मंदिर ये बड़ ठाकुर अच्छी भितर आगू को आम जा देखा यहाँ हूँ किसी रही बड़ मंदिर देखिले आपड़ से आगुरी एमती बंद अच्छी ये भितर ठाकुर अच्छा यहाँ कह गले मात्र वर्ष को थे खोल जाए मंदिर टी पूजा टाइम आउ जिते आसे मंदिर टी बंद थाए देख पारे मंदिर टी कौन तो आम जानी होनी बंद अच्छी खोला थी आपको निश्चय देखी था कौन अच्छी भितर कौन ठाकुर अच्छे आप जापर बंद अच्छी गोटे बैनर मारे देखा ठाकुर बैनर नेक्स्ट टाइम जब पूजा हम देखी
এইটা ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବସିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଜାଇନରେ ବନାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ। ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ୍ରିଶୂଳ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଶୂଳ ରଖାଯାଇଛି। ତ୍ରିଶୂଳ ସାଇଡ଼ରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ିକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଡିଜାଇନ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କେମିତି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆହୁରି ଅଛି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ଗାଈ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ବାଜା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନର ବନାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିନଥିବେ, ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆଉ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବନାଇଛି ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତଳେ ବି ଦେଖାଇଥିବେ ବକ୍ସ ରକ ବନାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ତଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ରକ ବନାଇଛି। ଏବଂ ଏଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତା ତଳେ କେମିତି ବନା ହେଇଛି। ଏବଂ ଫାଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଇ ଫାଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସବୁର ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ସେଠି ସବୁର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି। ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଏହା ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେଟାରେ ଖୋଲା ଅଛି। ଏ ଗୋଟେରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ, ତାପରେ କହିବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଏପରି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଏଟାର ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରଖାହେଇଛି, କଙ୍କାଳ, ମୁଣ୍ଡ, ହାଡ଼ ମାଡ଼ କିଛି ରଖାହେଇଛି। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ଠାକୁର ସମାଧି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପିଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛେ, ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦୂରରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୂରରୁ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପାଖକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ୟାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଏବଂ ପୂଜା ଟାଇମରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ଛୋଟରେ ଗୋଟେ ଘର ବନାଯାଏ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ମୋଷେଇ କରାଯାଏ, ପ୍ରସାଦ ମସାଦ ବନାଯାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛୁ, ଚୁଲି ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ମସାଦ ବନେଇକି ଭୋଗ ଲାଗେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବନା ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି ପୂଜା ମଜା ଲାଗେ। ପୂଜା ଟାଇମରେ, ଖାଲି ପୂଜା ଟାଇମରେ, ଅନ୍ୟ ଟାଇମରେ ଆସିବେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଏଇ ଜାଗାଟି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକିନା ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ପୂଜା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସରିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କୁଣ୍ଡ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି 6ଟି। ଏବଂ ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠିକି ବି ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପୂଜା ହେଲା ବହୁତ ଦିନ, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ସରିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ କ'ଣ ଏତେ ଠିକ୍ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟାରେ ମନ୍ଦିର ବନାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏଇଟା କିଛି ରହିବ ମନ୍ଦିର ଲୁକ୍ କିଛି ରହିବ, ଏମିତି କିଛି ଚାରିପଟରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି। ବହୁତ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ବନାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଖାଲି, କିଛି ନାହିଁ, ନା ଘର ପାଇବେ ନା କିଛି ପାଇବେନି। ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ବନାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ବନାଇଛି।